आपण माने भी जदि सुभद्रा योजनार हिताधिकारी अछन आपण माने जदि सुभद्रा योजना टंका पाउछन बेले आपनकर लागि खास करी वीडियोटा अच्छे जेनटा कि 3 नंबर किस्ती आपण मानकु मिलवा के जाउछे बहुत जल्दी आउ 3 नंबर किस्ती बेलके केन मान के मिलवा केन मान के नहीं मिले केन मानकर ना कटि जीवा केन मानकर ना रहबा मुई आपण मानकु आज टोटल बुझे देवा के जाउछे कहि देवा के जाउछे सेति लगी आपण माने वीडियो के फास्ट टू लास्ट पर्यंत विजिट करूँ आपण माने निश्चित भावे जानि जिवे आउ जेनटा कि 3 नंबर किस्तीटा आपन को मिलवा के जाउछे अगस्त मासर 9 तारिख राखी पुनी पड़ुछे से राखी पुनी दिन आपण माने सुभद्रा योजनार 3 नंबर किस्ती पाइबे। तो देखुन आपण माने जानि सारिछन सुभद्रा योजना रे अनेक हिताधिकारी अछन जेते जन भी पहला किस्ती सेकेंड किस्ती पाइछन समस्ते भाविछन जे आमे 3 नंबर किस्तीटा भी पाइमु निश्चित भाव भाभी आपन भी जदि पाइछन आपन भी भाविछन जे 3 नंबर किस्तीटा पाइमु बोली करी हेले 3 नंबर किस्ती बेलके केते जनकर ना होय तो कटि भी जाई पारे केते जनकर पैसाटा पेंडिंग रे रही भी जाई पारे जदि आपण माने ई सब अपडेट माने नहीं जानुछन आपनकर ना भी कटि जाई पारे कि आपनकर पैसा पेंडिंग रे रही भी जाई पारे सेति लगी जदि आपण माने एंता अपडेट माने जानि देबे चेक करि देबे भले आपनकर पैसा निश्चित भावे आपण माने 9 तारिख दिन पाई पारबे। तो मुई आपण मानकु टोटल अपडेट दे देउछे टोटल बुझे देउछे आपण माने फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखबा लगी चेष्टा करूँ स्किप करी करी नहीं देखबे काटी काटी नहीं देखबे आपण माने अधा बुझी पारबे अधा नहीं बुझी पारन किछि काम नहीं आसे आपण माने टोटल देखुन टोटल बुझुन आपनकर भी काम के आसबा। आपण माने जानि सारिथिबे जे सुभद्रा योजना जेते बेले मिलला स्टार्ट रु 5 फेज करी करी पहला किस्ती पैसा सबके मिली छे तारपरे सेकेंड किस्ती भी समस्ते पाइछन से भितरे आपण माने जानि सारिथिबे जेन माने पहला किस्ती पाई थिले समस्ते भाभी थिले जे आमे सेकेंड किस्ती पाइमु और 10 नंबर किस्ती पर्यंत पाइमु बोली करी हेले आपण तो जानि छन जेनटा कि निजे देखि भी सारिथिबे जे पहला किस्ती आसी करी सेकेंड किस्ती अनेक लोग के नहीं आसला सेतिर कारणटा भी बहुत अच्छे मुई आपण मन के कहि देउछे ठीक से बोलिया जदि सिस्टम हे जिवा आपनकर ना भी कटि जिवा देखुन पहला किस्ती पाई करी सेकेंड किस्ती काहे हला जे नहीं पाइले कारणटा हेउछे जे अनेक लोग और इनकम टैक्स बढ़ीगला अनेक लोग राशन कार्ड फेरई देले अनेक लोग चाकरी पाइले ई हिसाब रे अयोग्य हो गले आगुरी जेहेतु योग्य थिले से माने सेति लगी पहला किस्ती पाई जाइथिले और जेते बेले अयोग्य हेले सेते बेले तांकर सेकेंड किस्ती नहीं आसी एबे आपण माने भाबुथिबे जदि अयोग्य थिले बेले पहला किस्ती काहे हला जे मिलला आउ सेकेंड किस्ती काहे हला जे नहीं मिलला इनर कथाटा सुनुन देखुन जेते बेले पहला किस्ती पाइले सेते बेले से माने योग्य हिताधिकारी थिले योग्य थिले से माने अयोग्य नहीं थी किंतु जेते बेले सेकेंड किस्ती मिलवा टाइम रे से माने अयोग्य हो गले तो सेथि लगी मुई आपण मन के कहि देउछे जे आपण माने एंता अपडेट माने जदि जानबे आपण माने निश्चित भावे पैसाटा सब किस्ती पाइबे आउ देखुन जेन माने योग्य हे करी भी पहला किस्ती पाई करी सेकेंड किस्ती नहीं पहुँचीबा अनेक लोकर पाके योग्य हिताधिकारी अछन किंतु तांकर पाके सेकेंड किस्ती नहीं पहुँचीबार काहे जे नहीं पहुँची सेटा हेउछे तांकर खाता क्लियर नहीं न सेति लगी नहीं पहुँची जेते बेले पहला किस्ती पाइले सेते बेले तांकर खाता क्लियर थिला किंतु सेकेंड किस्ती मिलवा पूर्वरु तांकर खाता क्लियर नहीं न सेकेंड किस्ती मिलला बेलके तांकर खाता क्लियर नहीं थी बोली करी तांकर पाके सेकेंड किस्ती नहीं आसी पारला आउ देखुन जेन माने पहला किस्ती पाइले सेकेंड किस्ती नहीं पाई अयोग्य हो गले बोले से नाटा काटी देले कहीं जे बोले देखुन अयोग्य माने तो सुभद्रा योजनार पैसाटा नहीं पन सेति लगी जेन माने अयोग्य हेबे से माने सुभद्रा योजनार पैसा नहीं पन सेटा आपण माने भी जानिछन समस्ते जानिछन ठीक से हिसाब रे मुई आपण माने के कहि दउछे बुझुन बुझवा लगी चेष्टा करूँ बुझबे बोले ही जानि पारबे देखुन 3 नंबर किस्ती जेते बेले मिलबा एबे जेन अगस्त मास 9 तारिख दिन राखी पुनी दिन आपण जेन 3 नंबर किस्ती पाइबे केन हिसाब रे पहला किस्ती पाइले और सेकेंड किस्ती बेलके अयोग्य हेले मुई आपण मन के बुझे दउछे आउ काहे हला जे खाता क्लियर नहीं हला जे पैसा नहीं आसला सेकेंड किस्ती पहला किस्ती आसला आरो ठीक से बोलिया 3 नंबर किस्ती बेलके भी हेबा केनता हेबा देखुन जेते जन भी पाइछन पहला किस्ती सेकेंड किस्ती जेते जन भी पाइछन और जेते जन भी पैसा नहीं पाइबार वर्तमान सुधा भी समस्तकटा फिर थोड़े भेरीफाई हेबा केनता भेरीफाई हेबा जे 3 नंबर किस्ती पाइला बेलके केन माने योग्य बाहरुछन केन माने अयोग्य बाहरुछन सबू भेरीफाई हेबा सेतिर भितरे जेन माने अयोग्य बाहरिबे से मानकर नाटा कटि जिबा और जेन माने योग्य बाहरिबे से मानकर लिस्ट रे ना रहबा और से माने सुभद्रा योजना पैसा पाइबा लगी योग्य हेबे किंतु खाता के पैसाटा पहुँचीबा के नहीं पहुँचे देखुन योग्य हिताधिकारी थिले भी केनता आपण जानिछन जे सुभद्रा योजना जदि आपनकर एनपीसीआई टा क्लियर नहीं रहेला बेले आपनकर सुभद्रा योजनार पैसाटा खाता के नहीं पहुँचे
ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଯଦି 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, NPCI କ୍ଲିୟର ରଖିବେ, NPCI କ୍ଲିୟର ଅଛେ କି ନାଇଁନ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ତ 2 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇ ସାରିଛନ୍, 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲକେ ଯେନ୍ ଭେରିଫାଇ ହେବା ସେଥିର୍ ଭିତରେ କାହାର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ି ବି ଯାଇଥିବା, ତ କିଏ ଚାକିରି ବି କରିଥିବେ, ଅନେକ କେନ୍ସି କାମ ଲାଗି ଅଯୋଗ୍ୟ ବି ହେଇଯାଇଥିବେ। ତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତ ନାଇଁ ମିଲେ, ସେଟା ତ କିଛି କହି ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥାଇକରି ପଇସାଟା ଯଦି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା ବୋଲେ ବାଧିଯିବା କେନ୍ତା, ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ଥିବେ ଆଉ ପଇସାଟା ଯଦି ନାଇଁ ପହଞ୍ଚୁଛେ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର କାରଣଟା ଗୁଟେ, ସମସ୍ୟା ଗୁଟେ ଏକା, ତାରନୁ କିଛି ନାଇଁ। କେନ୍ ସମସ୍ୟା? ସେ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ଥିବା ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚେ। ସେଥିଲାଗି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲବାକେ ଯାଉଛେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆଉ ମାସେ ଖାଲି ରହେଲା, ଅଧିକ ନାଇଁନ। ମାସେରେ ଆପଣମାନକେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା କ୍ଲିୟର ଅଛେ କି ନାଇଁନ ଯେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥରେ ଚେକ୍ କରୁନ୍। ଆଉ ସେତେବେଲକେ ଆପଣମାନେ ନାଇଁ ଭାବବେ ଯେ ନାଇଁ ଆମର 2 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇଥିନୁ, 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ନେଇ ଆସିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଖାତା କ୍ଲିୟର ରହିବା ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ପାଇବେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଖାତା ଯଦି କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ରହିବା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପହଲା କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବି ସେମାନକେ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲକେ ନାଇଁ ଆସେ, ସେ ପଇସାଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍, ଏନ୍ତା ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ଯେନ୍ମାନେ କି ପହଲା କିସ୍ତି ପାଇକରି ବି, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥାଇକରି ବି ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପଇସା ସେମାନଙ୍କର ଖାତାକେ ନାଇଁ ପହଞ୍ଚିବା, କାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଖାତାଟା କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ରହିବା। ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ଜଣ ବି ବାକି ଅଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ପହଲା କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ ଆର୍ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ ଆର୍ ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ନାଇଁ ପାଇବା, ସେମାନେ ବି 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲକେ ପାଇବେ। ତାଙ୍କର ପଇସାଟା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯାଇଛେ, ପଇସାଟା କାହିଁ ନାଇଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଖାତା କ୍ଲିୟର ହେବାର ଅଛେ। ଖାତା ଯଦି କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ହେବା କେତେବେଲେ ବି କାହାରି ପାଖକେ ବି ପଇସା ନାଇଁ ଆସେ। ଖାତା ଯେନ୍ମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପାଖକେ ଏକା ଯିବା, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଖାତା କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯିବା। ଠିକ୍ ଇ ହିସାବରେ ଯେନ୍ଟାକି ପଇସା ଆସବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ନାଇଁ ଭାବବେ ଆମେ ପହଲା କିସ୍ତି ପାଇନୁ, ସେକେଣ୍ଡ କିସ୍ତି ପାଇନୁ, ଆମେ 10 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇମୁନ, ଏଇଟା ନାଇଁ ଭାବବେ। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ହେଉ, କେନ୍ତା ହେସି ଦେଖୁନ୍, ଯେତେବେଲେ ନେକ୍ସଟ କିସ୍ତି ମିଲବାକେ ଯାଏସି ତାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭେରିଫାଇ ହେସି ଯେ କେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍, କେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍। ସେଥିର୍ ଭିତରେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବାହାରିଛନ୍ ସେମାନକେ କାଟି ଦେସନ୍ ନାଁଟା, ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ନାଇଁ ଦିଅନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବାହାରୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କର ପଇସା ଦେସନ୍। ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଲେ ପଇସାଟା ଦେଇ ଦେସନ୍ ସରକାର, ଯଦି ତାଙ୍କର ଖାତା କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ଥିବା ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଇସାଟା ବି ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯାଏସି। ଇ ହିସାବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାତା ଯଦି କ୍ଲିୟର ରହିବା ଆପଣମାନେ ବି 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲକେ ପଇସା ପାଇବେ। ଆର୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା କ୍ଲିୟର ନାଇଁ ରହିବା ଆପଣମାନେ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ବେଲକେ ନାଇଁ ପାଇପାରନ୍। ସେଥିଲାଗି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଚେକ୍ କରୁନ୍। NPCI କ୍ଲିୟର ଅଛେ କି ନାଇଁନ ଯେ ଆପଣମାନେ ଖାତା ଚେକ୍ କରି ରଖୁନ୍, ରେଡ଼ି କରି ରଖୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ରେଡ଼ି ଥିବା ଆପଣମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକେ ପଇସା ପହଞ୍ଚିଯିବା 9 ତାରିଖ ଦିନ। ଆପଣମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର 9 ତାରିଖ ଦିନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 3 ନମ୍ବର କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାନବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କେନ୍ ହିସାବରେ NPCI କ୍ଲିୟର ଚେକ୍ କରାହେସି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କକେ ବି ଯିବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ, ମୋବାଇଲରେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆନିକରି ଆଇମି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିଥୁନ୍, ୱେଟିଂ କରିଥୁନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଇଁ ଆନିକରି ଆଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଖାତା NPCI କ୍ଲିୟର ଅଛେ କି ନାଇଁନ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆନିକରି ଆଇମି। ଆପଣମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।